கேபிள் டிவி பிராட்பேண்ட் துறையில் பல்வேறு பொருட்களுடன் கேரளா விஷன் மீடியா நெட் ஆக்சசரிஸ் அடிமாலியில் செயல்பட தொடங்கியது. அடிமாலி மன்னாங்காவலி சாலையில் BSNL அலுவலகம் அருகில் ஆக்சசரிஸ் கடை செயல்பட தொடங்கியது. கேரளத்தில் சிறந்த முறையில் செயல்படக்கூடிய கேபிள் டிவி மற்றும் பிராட்பேண்ட் துறையில் தனி முத்திரை பதித்த கேரளா விஷன் மீடியா நெட் கேபிள் டிவி பிராட்பேண்ட் துறையில் பல்வேறு பொருட்களுடன் கேரளா விஷன் மீடியா நெட் ஆக்சசரிஸ் அடிமாலியில் செயல்பட ஆரம்பித்ததா. அடிமாலி மன்னாங்காவலை சாலையில் BSNL அலுவலகத்துக்கு அருகில் செயல்படக்கூடிய நிலையத்தை COA மாவட்ட தலைவர் சனீஷ் இமானுவேல் ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார். കാലങ്ങളായി മീഡിയ നെറ്റും കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാരും നിരവധി ആളുകളുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കീഴിൽ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും എറണാകുളം, മൂവാറ്റുപുഴ, തൊടുപുഴ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആക്സസറീസ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് ഈ കേബിൾ TV നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് എറണാകുളത്തെ വിലയ്ക്ക് തന്നെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കമ്പനി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റർമാരും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോട് സഹകരിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറയാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എല്ലാ വിജയവും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. தொடர்ந்து கேபிள் டிவி ஆபரேட்டர் அசோசியேஷன் மாநில எக்ஸிகியூட்டிவ் அங்கத்தினர் PS ரஜினேஷ் கடையை திறந்து வைத்தார். ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ഏറ്റവും മിതമായ നിരക്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എറണാകുളത്ത് നിന്നും മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നും തൊടുപുഴയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ ആക്സസറീസ് എല്ലാം മേടിക്കുന്നത്. അത് ഇപ്പോൾ അടിമാലിയിൽ തന്നെ മീഡിയ നെറ്റും ഇവിടുത്തെ ജില്ലാ അടിമാലി സംവിധാനവും എല്ലാം കൂടി ഒരു പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അടിമാലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടുത്തെ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും മിതമായ നിരക്കിലും എല്ലാവിധ അക്സസറീസും ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും நிகழ்ச்சியில் மீடியா நெட் மேனேஜிங் டைரக்டரும் கேரளா விஷன் நியூஸ் சேர்மனுமான PSCB முக்கிய விருந்தினராக பங்கெடுத்தார். COA மாவட்ட செயலாளர் அனீஷ், மாவட்ட பொருளாளர் சாஜி C. ஜோசப், KCCL டைரக்டர் நவாஸ், COA அடிமாலி மேகலை தலைவர் ஜோமோன், செயலாளர் டேவிஸ், COA உறுப்பினர்கள், மீடியா நெட் ஊழியர்கள் உட்பட்டுள்ளவர்கள் இதில் பங்கெடுத்தனர்.
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, അടിമാലി.